Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Und wie geht es euch, meine Schüler und Schülerinnen? Für die Materie für heute Materialien ist der Stundenplan. Jadi materi untuk hari ini yaitu tentang roster atau jadwal pelajaran. Kalau dalam bahasa Jerman kita sebutnya itu adalah der Stundenplan. Baik, Stundenplan Lernziel dari materi ini yaitu pertama, kalian dapat membaca teks jadwal pelajaran dan menemukan informasi secara cepat. Kemudian dapat menjawab pertanyaan tentang isi teks jadwal pelajaran dan dapat bertanya jawab atau berdialog tentang jadwal pelajaran di kelas. Untuk yang pertama, poin pertama, was habt ihr zuerst? Nah, di sini ada auf dem Schulhof vor dem Unterricht. Arman, Ardi, Rahma, und Rani sprechen über den Stundenplan. Hör den Dialog zu dan mach die Übung. Jadi untuk artinya seperti ini ya. Kamu baca, jadi ada di sebuah taman sebelum pelajaran dimulai ada Arman, Ardi, Rahma, dan Rani berbincang-bincang tentang roster. Jadi dengarkan teks atau dengarkan dialog ya. Kalian boleh dengarkan dialognya. Auf dem Schulhof vor dem Unterricht Arman, Ardi, Rahma und Rani sprechen über den Stundenplan. Hört der Dialog zu, dann macht die Übung. Sag mal, Rahma, wann hast du Deutsch? Ich habe Deutsch am Dienstag und Freitag. Was macht ihr in Deutsch? Wir lesen einen Text, hören einen Dialog, haben einen Brief und spielen in Rolle. Du, Ardi, hast du Deutsch auch Dienstags und Freitags? Nein, Mittwochs und Donnerstags. Wie findest du Deutsch? Deutsch ist interessant. Du, Rani, magst du Deutsch? Ja, ich mag Deutsch sehr. Sag mal, Ardi, Rahma und Rani, die Glocke klingelt. Wann habt ihr Pause? Um 9:30. Dann treffen wir uns in der Pause in der Kantine wieder. Baik, jadi untuk dialognya kalian boleh dengar di slide PowerPoint yang Ibu kirimkan di Classroom ya. Untuk tugasnya di sini ya, kalian pilih dari salah satu dari kata yang ada dalam kurung yang mana benar. Jadi pilih apakah dia wann, was, du, oder wann hast du, atau ich habe Deutsch, atau ich liebe Deutsch dari dialog yang kalian dengar tadi ya. Jadi silakan dengarkan yang ada di PowerPoint yang Ibu kirimkan di Classroom nanti. Nah, ini bentuknya ya sampai dengan di dialog Arman.
Selanjutnya mungkin konjugasi kata kerja yang harus kalian perhatikan yaitu untuk kata haben, dia masuk dalam pengecualian kata kerja. Kata kerja bantu ya, jadi untuk kata subjek ich dia konjugasinya habe, du itu has, rzs itu hat, kemudian wir atau artinya kami itu haben, kemudian ihr kalian itu habt, kemudian sie mereka itu haben, kemudian sie anda itu juga konjugasi kata kerjanya do adalah haben. Jadi perhatikan jangan sampai bertukar ya antara subjek dengan konjugasi kata kerjanya. Selanjutnya setelah kalian mendengar dan mencocokkan ya antara dialog dengan teks dialog tadi, yang mana kata yang benar. Sekarang lihatlah kembali pekerjaanmu di atas, kemudian lengkapi kalimat berikut ini. Jadi untuk hubung 25, hasil dari dialog yang kalian kerjakan tadi. Jadi Rahma hat Deutsch kapan, kemudian in Deutsch liest die Klasse einen Text, dan apa-apa-apa selanjutnya. Ingat konjugasi kata kerja sesuaikan dengan subjek yang ada, kemudian Ardi hat Deutsch, kapan, kemudian apa pendapatnya tentang Deutsch, kemudian ada Rani juga, apa yang dia katakan, Rahma, Ardi, dan Rani juga, apa yang dia lakukan pada jam sekian, jam 9.30, dan apa hasil lahir dari percakapan tadi. Selanjutnya, oke, coba perhatikan Stundenplan von Sinta Klasse ZNB. ZNB ya, di sini ada nomor, kemudian Zeit atau waktu, kemudian ada hari. Jadi kalian sudah perhatikan hubungan dari apa-apa saja yang ada kalau kita bahas tentang Stundenplan ya, dari ada hari, ada waktu, kemudian mata pelajaran, waktu istirahat dan lain sebagainya. Jadi di sini Ibu artikan kalau dia Vlaggenparade, kalian mungkin bisa lihat lagi ya di kamus maupun di Google apa arti dari ini. Jadi ada Vlaggenparade atau upacara bendera, kemudian mungkin sebagian besar kalian sudah paham ya apa-apa isi dari arti mata pelajaran yang ada, karena sejak awal Ibu sudah berikan materinya. Jadi matematika, Indonesia, bahasa Indonesia, kemudian Geschichte, itu sejarah, chemi, kimia, dan lain sebagainya ya. Dari Stundenplan von Sinta ini, oke, ada wacana ya. Di sini ada Sinta hat Unterricht, Sinta mempunyai ya, Ibu artikan. Jadi kalian silakan analisa gimana teks dalam bahasa Jerman, kemudian dalam bahasa Indonesianya bagaimana. Baik, untuk tugas selanjutnya kita beralih ke hubung 26. Lesen Sie den Mini-Dialog dan machen Sie die Übung wie im Beispiel. Jadi kalian buat dialog singkat atau dialog mini tentang yang ada di sini ya, yang ada di tabel berikut. Jadi contoh atau Beispiel, Albert sagt, sag mal Julia, wie oft hast du Mathe? Wie oft itu seberapa sering ya, seberapa sering kamu belajar matematika? Julia mengatakan dia zweimal pro Woche. Zweimal artinya 2 kali ya. Zweimal, und dann pro itu per, Woche itu pekan. Jadi ini harus ingat, Woche itu masuk dalam kata benda dan harus ingat ya, kalau kata benda harus W kapital pakai V kapital karena Woche dari kata dipakai ya. Oke, good. Kemudian lanjut lagi ya, sag mal wie oft hast du, karena tadi yang sudah mate, berarti lanjut lagi Deutsch, English, sampai dengan Französisch. Jadi pasangkan dengan yang ada di tabel kedua. Saya rasa mudah ya. Baik, itu tadi bagian A, hubung 26, kemudian lanjut di bagian B, Lesen Sie dan Stundenplan von Sinta. Jadi tetap dibaca Stundenplan tadi ya, kalian boleh lihat di PowerPoint yang Ibu kirimkan nanti. Dan beantworten Sie die folgenden Fragen. Jadi bacalah jadwal pelajaran Sinta, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Jadi, wann hat Sinta Mathe? Kapan Sinta punya mata pelajaran matematika?
Kalau dilihat dari jadwal yang tadi, tabel roster dari Sinta itu dia di hari Senin dan hari apa? Ingat ya, kalau dia hari pakai konjugasinya adalah am, tetapi kalau dia jam itu harus pakai konjugasi Jadi jangan sampai terbalik ya. Kemudian nomor 2, wie viel Uhr beginnt Indonesisch am Montag? Kapan bahasa Indonesia dimulai? Ya, ingat kapan pelajaran bahasa Indonesia dimulai pada hari Senin. Jadi lihat kembali roster dari Sinta, itu kapan dimulai. Kemudian, wie viel Uhr beginnt die zweite Pause? Jadi jam berapa dimulai istirahat kedua. Ini kedua ya, zweite itu kedua. Jadi jam berapa mulai istirahat kedua dari Sinta, dari roster yang ada dari Sinta ya. Selanjutnya itu wie viel Uhr die Schule am Mittwoch zu Ende? Kapan sekolah berakhir pada hari Mittwoch? Mittwoch itu Rabu ya. Jadi jam berapa? Kemudian wie viel Uhr die Schule am, sorry ini salah ketik, jadi am Freitag, F R E I kemudian T, sorry ya tulisan ibu karena tidak pakai pen. Freitag, jadi kurang E-nya di sini ya. Freitag zu Ende. Kemudian wie viel Uhr die Schule am Samstag? Kalau Samstag berarti hari apa? Tetap zu Ende itu berakhir ya. Kemudian yang ketujuh, tadi sama yang tugas sebelumnya itu wie oft ya, seberapa sering. Seberapa sering Sinta belajar fisika, kemudian seberapa sering Sinta belajar Deutsch, apa Deutsch? Bahasa Jerman gitu, sehr gut. Dan wie lange dauert? Wie lange dauert ini berapa lama berlangsung ya? Berapa lama berlangsung di erste Pause? Dari jam berapa sampai dengan jam berapa itu erste Pause atau istirahat pertama. Kemudian wie lange dauert, berapa lama berlangsung juga mata pelajaran kimia di hari Dienstag ya. Kemudian wann hat Sinta am Donnerstag? Oke ya, kalian sudah paham ini apa yang Sinta pelajari di hari Donnerstag. Kemudian was hat Sinta am Mittwoch? Jadi ini hari Rabu. Oke, selanjutnya mungkin gampang ya. Untuk bagian B juga hanya perhatikan roster dari Sinta yang sebelumnya. Nah, selanjutnya di hubung 26, masih ingat konjugasi kata haben yang tadi? Ya, bagaimana ich, du, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian lengkapi konjugasi haben itu di kalimat ke-10 kalimat ini ya. Oke, ich lerne heute Mathe in den ersten Stunde. Und du, was? Titik-titik, oke, du. Ingat, kalau subjeknya du berarti konjugasi habennya seperti apa. Kemudian ich, masih sama dengan kata kerja habe, bagaimana perubahan konjugasinya. Dan seterusnya kalian jawab hingga dengan nomor 10. Oke. Nah, tugas selanjutnya, ini yang paling penting, kalian bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan roster kalian masing-masing. Jadi, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan roster kelas kalian. Jadi, wann hast du Mathe? Wie viel Uhr beginnt Deutsch? Und wann? Wie viel Uhr ist die Schule am Dienstag zu Ende? Wie viel, ada salah ketik lagi. Wie viel Uhr beginnt die Schule am Montag? Wie oft hast du Chemie? Wie oft hast du Indonesisch? Wie lange dauert Prakarya und wann? Wann hast du am Freitag? Was lernst du am Samstag? Und wann lernst du Englisch? Ya, silakan dijawab sesuai dengan roster kalian masing-masing. Saya rasa cukup untuk hari ini. Kalau untuk yang jurusan IPS, Cheminya mungkin bisa diganti jadi ekonomi ya. Untuk IPS diganti jadi ekonomi. Untuk MIPA tetap Chemi.
Oko, oke. Ibu salah, okono. Oke, Nami ya. Yang lainnya masih sama ya. Untuk itu, sekian untuk penjelasan Ibu tentang materi Dresden dan Plan. Kalau misalnya ada yang belum dipahami, silakan bertanya di grup kelas masing-masing ya, sesuai kelas bahasa Jerman. Oke, Dankeschön viel Erfolg und tschüss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.